শুনুন কি আছে শুনবেন কেন শুনবেন কি কথা বলছেন কি দেখো কি বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই যেন বেপরোয়া হয়ে উঠছে তৃণমূল কংগ্রেস। দিকে দিকে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটছে। এবার রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম। অভিযোগ, গেরুয়া শিবিরের কর্মীরা নিজেদের দলীয় পতাকা লাগাতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সেই পতাকা ছিঁড়ে দেয় এবং বিজেপি কর্মীদের মারধর করে। বিজেপির অভিযোগ, খড়গ্রাম ব্লকের জয়পুর মোড়ে রাস্তার উপরে লাগানো বিজেপির দলীয় পতাকা তৃণমূলের লোকজন ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দেয়। সোমবার সেই ছেঁড়া পতাকা ফের বাঁধতে গিয়ে গোটা ঘটনার ভিডিও করে প্রকাশ্যেই এমন অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতা আদিত্য মল্লিক। ভিডিও বার্তায় আদিত্য মল্লিক বলেন, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীর পরিকল্পিতভাবে আমাদের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছে, ওরা যতই ছিঁড়ুক আমরা আবার পতাকা লাগাবো। অভিযোগ, এরপরেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা প্রথমে বিজেপি নেতাকে গালিগালাজ করে, পরে তার উপর চড়াও হয় এবং শারীরিকভাবেও আক্রমণ করে। এই 1 নম্বর মন্ডলে প্রথম জয়পুর অঞ্চলের আমাদের পতাকাগুলো আবার ধুয়ে লাগাতে হলো। আমাদের ট্রেনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, ঘুরে দিয়েছিল এই তৃণমূল গুন্ডা বাহিনী। তৃণমূল গুন্ডা বাহিনীকে তাই আমরা জানান দিতে চাই, যদি হিম্মত থাকে তাহলে আমাদের সামনে ছিড়বে। কি হয়েছে কি আছে কি কথা বলছেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর সামনেই গোটা ঘটনা ঘটে, কিন্তু পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন উপস্থিত পুলিশ কর্তা। ভোটের আগে খড়গ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ আরো বাড়ল বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তৃণমূল জমানায় এলাকা জুড়ে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ। বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের কোনায় কোনায় যে ভালোই লড়াই দিচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা, তার প্রমাণ মিলছে প্রতিদিনই। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। जब युवा सशक्त होता है तो राज्य आगे बढ़ता है, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो देश का भविष्य उज्जवल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। युवाओं की शिक्षा, कौशल और आधुनिक तकनीकों में दक्षता के लिए शुरू हुआ है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। रोजगार और करियर के अवसरों से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान और भारतीय सेना, पैरामिलिट्री व पुलिस भर्ती के लिए पार्थ योजना, जहां युवाओं को मिलेगा 360 घंटे का विशेष प्रशिक्षण। सरकारी नौकरियों में युवाओं के लिए बड़ा अवसर, 1 लाख पदों पर भर्तियां जारी, और अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य। हर साल जारी होगा भर्ती कैलेंडर। भारत सरकार के PLF सर्वे में मध्य प्रदेश ने दर्ज की देश की सबसे कम बेरोजगारी दर। स्वरोजगार को बढ़ावा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी के लिए 42 लाख रुपए तक का ऋण। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का स्वरोजगार ऋण। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 2024 में 20,000 से अधिक युवाओं को 41 करोड़ रुपए का स्टाइपेंड। स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच, 50,000 से 1,50,000 तक की वित्तीय सहायता। खेलों में भी मध्य प्रदेश आगे, 985 करोड़ से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर विकास खंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर जिले में स्टेडियम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। शिक्षा में नई दिशा, सरकारी कॉलेजों में कृषि विषय, विश्वविद्यालयों में पायलट ट्रेनिंग कोर्स, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT सैटेलाइट कैंपस, AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग। भविष्य की शिक्षा आज। ये है नया मध्य प्रदेश, जहां सपना सिर्फ देखा नहीं जाता, पूरा भी किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व और युवाओं की ताकत मध्य प्रदेश को बना रही है भारत का युवा शक्ति केंद्र।